OK，好。那边是 keelung，对。对，基隆港有没有？基隆港，基隆港。我们刚才在那边。那个。对。我们刚才从那边过来哦，骑车到这边来，哎，绕一个基隆，知道吗？对而已。不过今天天气蒙蒙的，天气没有说很太阳那么大哦，都没有，雾蒙蒙的，对不对？对而已。今天kayak没有好热。没有。热，汗。你一下再去那边，哦 ，keelung，是不是 long？ 对 keelung 哈，然后去那边，然后再从那个万木山啊骑车去吃东西。OK。然后带你回家。好。OK 哈。你看要不要？这样有看到 keelung 吗？有看到。有看到吗？看不到吧？哦，在这里，雾蒙蒙的。你要去那边。观世音菩萨。哦，这样弄我觉得很漂亮哦。对。观世音菩萨。Philippine怎样？ kalapate. Wow.
上就好了哈。来，用力，再来，再一次，再一次。一直照，一直照。Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boy. Welcome to Keelung, mga katropa. Toy, Keelung.刚才我们在那边呢，有没有？在那边骑机车啊。这个能够 It sound right, boy. 上来有没有？啊，我们刚才在那边有没有？观 Naga, 世音菩萨有没有看到？ yokan toy. 上面呢，有没有观世音菩萨？ Yun. Naga, 观世音菩萨，有没有？白白的那个观世音菩萨，我们刚才在那边拿，有没有？ yokan toy. 好萌萌的，在这里，在这里。移坐一下。 Kawaii. Dito siya. Tamang road trip, mga katropa. Sana nag-enjoy kayo. Ngayon, nandito po tayo sa Keelung. 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 Ito po ang playground dito sa Keelung. Yung mga sports events dito po ginaganap, mga katropa. Dito po sila nagpapahinga, yung mga iba namamasyal, nagre-relax dito, nag-unwind kasi mapayapa dito, mga katropa. Masarap talaga magpahinga, lalo na pag stress ka. Bagay na bagay sa inyo dito, mga katropa.